அந்த இயேசுவானவர் சிலுவையிலே தொங்கின பொழுது යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසේ එල්ලිලා ඉද්දී 7 வாக்கியங்களை பேசினார். වාක්‍යයන් 7ක් එහෙම නැත්නම් වචන 7ක් ප්‍රකාශ කරා. When Jesus hung on the cross, he uttered 7 statements. இப்போ பொதுவாக பெரிய வெள்ளி அல்லது லெந்து நாட்கள், உயிர்த்தெழுந்த ஞாயிறு இந்த காலத்தை எடுத்து பார்த்தால் දැන් සාමාන්‍යයෙන් දවස් 40 ලෙන්ත් කාලේ එහෙම නැත්නම් මහා සිකුරාදා කුරුසිය පත්වීමේ දවස ඔය වගේ දවස් ගත්තනම් அநேக ஊழியக்காரர்கள் சிலுவையிலே வைத்து இயேசுவானவர் பேசின 7 வாக்கியங்கள் என்று பிரசங்கிப்பார்கள். බොහෝ දේවදාසයෝ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසේ එල්ලි ප්‍රකාශ කරා ওই වාක්‍ය 7 කියලා දේශනා පවත්වනවා. If you listen to many sermons these Lent days or the days around Good Friday and Resurrection Day, you would hear many people preach those 7 words that Jesus uttered from the cross. So why am I an exception? Let me do the same. நான் மாத்திரம் என்ன வித்தியாசமா? මගේ තරම් මොකද්ද වෙනස? நானும் அதே செய்கிறேனே. මමත් ඒකම කරන්නම්කෝ. ஒரு வித்தியாசம் என்னவென்றால், එක වෙනසක් මොකද්ද කියනවනම් இந்த நாட்களிலே நமது சபையின் 22வது ஆண்டு விழா என்றபடியினால் මේ දවස් ඇවිල්ලා අපේ සභාවේ 22 වෙනි සංවත්සරයේ සමරන කාලය නිසා 22 அதோடு சம்பந்தப்பட்டு தான் நான் பேச வேண்டும். ඒ 22 සම්බන්ධ දේශනා තමයි දේශනා කරමින් සිටින්නේ. Since this is the 22nd anniversary year of our church, I have to corroborate 22 with the message that I'm going to preach. இப்போ இன்றிலிருந்து 7 வாரங்களுக்கு நான் பேச போவது අද ඉඳන් තව සති 7කට දේශනා කරන්න යන්නේ இயேசுவானவர் சிலுவையிலே இருந்து பேசின அந்த 7 வாக்கியங்கள். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසේ ඉඳලා ප්‍රකාශ කරා වූ ඒ කාරණා 7 එහෙම නැත්නම් ඒ වාක්‍යයන් 7. From today I am going to preach about the 7 utterances of Jesus from the cross, and that is going to transpire throughout a period of 7 Sundays. Why? 7 statements. Each statement, each Sunday. ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை இன்றிலிருந்து அந்த ஒவ்வொரு வாக்கியங்கள். අද ඉඳන් හැම සතියකම සති 7ක් වෙනකන් ඒ එක එක වාක්‍ය ගැන දේශනා කරනවා. இப்போ நீங்கள் சுவிசேஷ புத்தகங்கள் 4ஐயும் பார்த்தால் තව සුභාරංචි පොත් 4 ගත්තොත් அதிலே அந்த 7 வாக்கியங்களையும் எந்த ஒரு சுவிசேஷ புத்தகத்திலும் முழுமையாய் காண மாட்டீர்கள். ඒ වදන් 7ම සුභාරංචි පොත් 4න් එකක හෝ ඒ 7ම ඔයගොල්ලෝ බලන්නේ නැහැ. දකින්නේ නැහැ. Now when you look at the 7 statements of Jesus on the cross and you try to look for the 7 in any of one gospels, you will not find. So you have to sort of look and to chronologically arrange it in a scholastic manner. Praise God, many scholars have done that. அதனால் இந்த மத்தேயு மாற்கு லூக்கா யோவானிலே இருந்து சொல்லப்பட்ட விடயங்களை எடுத்து ඒ නිසා මේ මතෙව් මාක් ලූක් යොහන් ඒ පොත්වල දක්වන කාරණා අරගෙන முறையாக முதலாவது இயேசு என்ன பேசினார், அடுத்தது என்ன பேசினார் என்று அந்த 7ஐயும் ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும். පිළිවෙලට යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඉස්සරොම් මොනවද ප්‍රකාශ කරේ, දෙවනුවට මොනවද ප්‍රකාශ කරේ, ඒ ආකාරයෙන් පිළිවෙලට බැලිය යුතුයි. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். நல்ல நல்ல பெரிய பரிசுத்தவான்கள் அதை கண்டுபிடித்து தொகுத்து வழங்கி இருக்கிறார்கள். எனக்கு அந்த சிரமம் கிடையாது. දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රශංසා වේවා. හොඳ යහපත් ශුද්ධවන්තයෝ ඒ දේවල් හොයලා බලලා පිළිවෙලට හදලා තියෙන නිසා අපිට ඒවා හොයාගෙන දඟලන්න අවශ්‍ය So නැහැ. I don't have to bother with trying to chronologize that because many scholars have done that before me. Praise God. இப்போ சிலுவை என்பது எபிரேய மொழியிலே டவ். දැන් කුරුසය කියන එක හෙබ්‍රෝ භාෂාවෙන් ටව්. Cross in the Hebrew language is tau, the 22nd letter of the Hebrew alphabet. எபிரேய எழுத்துக்களில் 22வது எழுத்து. හෙබ්‍රேව් අක්ෂර මාලාවේ 22 වෙනි අක්ෂරය. அந்த 22இன் அடிப்படையிலே தான் நான் சிலுவையை பற்றி பேச போகிறேன். ඒ 22ට යටත්ව තමා කුරුසය ගැන දේශනා කරේ. And that is why I'm going to preach about the cross and what Jesus said from the cross, because it is related to number 22. And since I'm going to do this for the next 7 weeks, by the time I finish, we are almost near Good Friday. அப்போ இன்றிலிருந்து நான் தொடங்கி 7 வாரங்களுக்கு பேசினால் ඒතර අද ඉඳන් දිගටම සති 7ක් දේශනා කරා නම් அதற்கு பிறகு ஒரு 1.5 வாரங்களிலே
பெரிய வெள்ளி வந்து விடுகிறது. ඊට පස්සේ සතේ කාමාරකට විතර පස්සේ මහ සිකුරාදා පැමිණෙනවා. ஆகவே இன்றே இதை தொடங்க நான் விரும்புகிறேன். ඒ නිසා අද මේ දේශනාව ආරම්භ කරන්න කැමති වෙනවා. And I'm going to commence it today. But I'm going to do something different as well. நான் ஒரு வித்தியாசமான விஷயத்தையும் செய்ய போகிறேன். මම වෙනස් වූ දෙයක් කරන්න යනවා. இந்த 22ஐ நான் நிறைய பழைய ஏற்பாட்டிலே தேடி இருக்கிறேன் அல்லவா? මේ 22 සම්බන්ධව පරණ කිවිසුමේ බොහෝසෙන් සොයාගෙන තිබෙනවානේ. அந்த வகையிலே புலம்பல் புத்தகத்திலே இந்த 22 ஆச்சரியமான விதத்தில் வருகிறது. நான் ஏற்கனவே சொல்லியும் இருக்கிறேன், மறுபடி சொல்ல போகிறேன். ඒතර 22 කියනක විලාප ගී පොත ඊටමත් ආශ්චර්යමත් විදියට යොදාගෙන තිබෙනවා කියන එක කලින්ම කියලා දුන්නා. When I look at number 22 in the Old Testament, one of the places where I am shocked to see the blessed 22 in a beautifully acrostically arranged manner is in the book of Lamentation, of which I have spoken earlier. Let me repeat. Now if you turn to the book of Lamentation, we are not going to read any verse, but just turn. நீங்கள் புலம்பல் புத்தகத்துக்கு திருப்பிக் கொள்ளுங்கள், ஒன்றும் வாசிக்க வேண்டாம். ඔබ විලාප ගී පොතට පෙරලා ගන්න කිසිවක් කියවන්න අවශ්‍ය නැහැ. 5 அதிகாரங்கள் இருக்கின்றன. පරිච්ඡේද 5ක් තිබෙනවා. There are 5 chapters. முதலாவது அதிகாரத்தில் 22 வசனங்கள் இருக்கின்றன. පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ පද 22ක් තිබෙනවා. If you look at chapter 1, there are 22 verses. Now, how has Lamentation being arranged? எப்படி இந்த புலம்பல் புத்தகம் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது? කොහොමද මේ විලාප ගී පොත අනුගත කරලා තියෙන පිළිවෙල ගත කරලා තිබෙන්නේ? யார் வடிவமைத்தது? කවුද මේක පිළිවෙලට ලේඛනගත කරේ? பரிசுத்த ஆவியானவர் தான். සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ තමා. ஆனால் அவர் பயன்படுத்தினது எரேமியாவை. හැබැයි උන්වහන්සේ පාවිච්චි කරේ යෙරමියාව. It was the Holy Spirit who wrote this, but through Jeremiah. So this is called Jeremiah's Lamentation. அதனால் இது எரேமியாவின் புலம்பல் என்று சொல்லப்படுகிறது. ඒ නිසා මේ පොතට යෙරමියාගේ විලාප ගීය කියලා කියනවා. அந்த 22 வசனங்களும் මේ පද 22ත් எபிரேய மொழியின் 22 எழுத்துக்களால் தொடங்குகின்றன முறையே. හේබ්‍රව් අක්ෂර මාලාවේ ඒ අක්ෂර 22 තිබෙන පිළිවෙලට පද 22 ආරම්භ වෙනවා. So the 22 verses of the first chapter are beautifully arranged acrostically according to the Hebrew alphabet, which means the first verse should begin with Aleph, second with Beit, third with Gimel, on and on and on, and the 22nd with Tau. அப்படியானால் முதலாவது வசனம் ஆலேஃபிலே தொடங்க வேண்டும். එහෙමනම් පළවෙනි පදය අලෙෆ් අකුරෙන් ආරම්භ විය යුතුයි. இரண்டாவது பெய்ட்டிலே தொடங்க வேண்டும். දෙවනි පදය බෙත් කියන අකුරෙන් ආරම්භ විය යුතුයි. மூன்றாவது வசனம் கிமேல் என்ற எழுத்திலே தொடங்க வேண்டும். மூணாவது පදය மூணாவது பதம் என்னவே තුන්වෙනි පදය துங்கனி பதம் மூணாவது பதம் තුන්වෙනි පදය ගිමෙල් කියන අක්ෂරයෙන් ආරම්භ විය යුතුයි. இப்படியே கீழே போகும் பொழுது 22வது வசனம் டவ் என்ற எழுத்திலே தொடங்க வேண்டும். මෙහෙම ගමන් කරද්දී 22වෙනි පදය ටව් කියන අක්ෂරයෙන් ආරම්භ විය යුතුයි. புரிகிறதா? තේරුණාද? இதே மாதிரி தான் இரண்டாவது அதிகாரத்தை பாருங்கள், 22 வசனம் இருக்கின்றன. මේ ආකාරයෙන්ම තමයි දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ පද 22ක් තිබෙනවා. On the same token, look at chapter 2 where you will see 22 verses. Leave the 3 aside, go to chapter 4. நீங்கள் மூன்றாவது அதிகாரத்துக்கு திருப்ப வேண்டாம், 4க்கு போங்கள். තුන්වෙනි පරිච්ඡේදය ඔබ පෙරලා ගන්න එපා. හතරවෙනි පරිච්ඡේදය. பாருங்கள் 22லே முடிகிறது. ඒකත් පද 22න් අවසන් වෙනවා. It concludes with verse 22 and so does chapter 5. ஐந்தாவது அதிகாரமும் 22லே முடிகிறது. පස්වෙනි පරිච්ඡේදයත් පද 22න් අවසන් වෙනවා. ஆனால் நடுவிலே இருக்கிற மூன்றாவது அதிகாரமோ හැබැයි මැද තිබෙනා ඔය තුන්වෙනි පරිච්ඡේදය 66 வசனங்களை கொண்டிருக்கிறது. පද 66කින් මේ ලේඛනගත වෙලා තිබෙනවා. But the chapter right in the middle, chapter 3, consists of 66 verses. Why? 22 times 3. 22 மூன்றால் பெருக்கினால் 66 வரும். 22 තුනෙන් වැඩි කරා නම් 66 පැමිණෙනවා. அப்போ ஆலேஃப் எழுத்திலே 3 வசனங்கள். එතකොට එහෙමනම් ඒක ඇවිල්ලා තිබෙන ආලෙෆ් අකුරෙන් පද 3ක්. அப்போ முதலாம், இரண்டாம், மூன்றாம் வசனங்கள் தொடங்குவது ஆலேஃபிலே. එතකොට පළවෙනි, දෙවෙනි, තුන්වෙනි පද ආරම්භ වෙන්න ආලෙෆ් අකුරෙන්. The first, second and the third verses commence with Aleph, then 4, 5, 6 with Beit, on and on, all the way to 64, 65, 66, which commence with Tau. அப்படி என்றால்
එහෙමනම් கடைசி 3 வசனங்கள் 64 65 66 අවසාන පද 3 ඒ කියන්නේ 64 65 66 කියන පද டவ் என்ற எழுத்திலே தொடங்குகிறது. ටව් කියන අකුරෙන් ආරම්භ වෙන්නේ. இப்போ நமது விடயம் 22 அல்லவா? දැන් අපේ අක්ෂරය ඇවිල්ලා අපේ කතාව. අපේ අපේ කතාව. කතාව ඇවිල්ලා 22 සම්බන්ධ Now, වෙන්නේ. we are talking about number 22. So we are talking about the letter tau. நாம் டவ் எழுத்தை குறித்து தானே பார்க்கிறோம். දැන් අපි බලන්නේ ටව් අකුර ගැනනේ. அப்போ எல்லா எழுத்துக்களாலும் தொடங்கப்படுகின்ற வசனங்களின் மொத்த தொகை 7. அப்படித்தானே? එතකොට හැම පදයක්ම හැම අකුරෙන්ම පටන් ගන්න පද ප්‍රමාණය 7යිනේ. Each letter is used to begin 7 verses. Aleph என்று எடுத்தால் අලෙෆ් කියන අකුර ගත්තනම් 1 1 2 1 3 1 2 3 4 1 5 1 என்று 7 වසනங்கள். තේරෙනවද? තේරෙන්නේ නැද්ද? දැන් ආලෙෆ් කියන්නේ පළවෙනි අකුරනේ මහේෂ්. ඒකෙන් පටන් ගන්නේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදය. ආය දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවෙනි පදය. තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පද 3. හතරවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදය. பஸ்වෙனி பரிச்சேதே பலවෙனி பதம். එතකොට ஆலெஃப் அப்போ ஆலெஃப் என்ற அந்த எழுத்திலே இந்த புலம்பல் புத்தகத்திலே தொடங்குகின்ற வசனங்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை? 7. එතකොට ආලෙෆ් කියන අකුරෙන් ආරම්භ වෙලා අන්තර්ගත මේ විලාපිකී පොතේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙන පද ප්‍රමාණය 7ක්. புரியுதா? Do you understand that the letter Aleph is used to begin 7 verses totally in the book of Lamentation? உங்களுக்கு தெரியுமா? அது விளங்குதா? Do you all understand? mercy விளங்குதா? எல்லாருக்கும் விளங்குதா? ரைட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். டிவியில் பார்க்குறவங்களுக்கு விளங்குதா? குழப்பிக்கிறாதீங்க. මේක අවුල් කරගන්න එපා. டவ் என்ற எழுத்திலே ටව් කියන අකුරෙන් 7 வசனங்கள் வர வேண்டும். சரிதானே? පද 7ක් තියෙන්න ඕනේ. So the letter tau must be used to commence 7 verses. What are the 7 verses? அந்த 7 வசனங்களும் என்ன? මොනවද පද 7? முதலாம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனம். පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 22 වෙනි පදය. இரண்டாம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனம். දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 22 වෙනි පදය. மூன்றாம் அதிகாரத்திலே 64 65 66 3 வசனங்கள். තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ 64 65 66 පද 3ක්. நாலாவது அதிகாரத்திலே 22வது வசனம். හතරවෙනි පරිච්ඡේදයේ 22 වෙනි පදය. ஐந்தாவது அதிகாரத்திலே 22வது வசனம். පස්වෙනි පරිච්ඡේදයේ 22 වෙනි පදය. சிம்பிள். இத மண்டைய போட்டு குழப்பிக்கிறாதீங்க. මේක ඔළුව අවුල් කරගන්න දෙයක් නෙමෙයි. Don't be confused. It's very simple. First chapter 22nd verse. Second chapter 22nd verse. Third chapter 64, 65 and 66. Fourth chapter 22nd verse. Fifth chapter 22nd verse. These 7 verses commence with the letter tau. புரியுதோ? அப்போ சிலுவையை குறிக்கும் 22ஆம் இலக்கமாகிய டவ் எழுத்தில் தொடங்குகின்ற வாக்கியங்கள் புலம்பல் புத்தகத்திலே எத்தனை? එහෙමනම් ටව් අකුරෙන් ආරම්භ වන්නා වූ ඒ 22 නියෝජනය කරන්නා වූ අක්ෂරය තුල විලාප ගී පොතෙන් පද කීයක් තිබෙනවද? 7ක් තියෙනවා. 7 இருக்குது. So how many verses are there beginning with the letter tau in the book of Lamentation? 7. எத்தனை வாக்கியங்களை சிலுவையில் இருந்து இயேசுவானவர் பேசுகிறார்? වාක්‍යයන් කීයක් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසියේ ඉඳලා කිව්වද? 7. 7යි. So how many statements are uttered by Jesus from the cross? 7.